200 ତା ଦାନ୍ତରେ ଲାଖିଗଲା। যেটা লাইন କଟିଗଲା କ'ଣ କଲ କି ରେ? ଏଇ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଆସେ। ରାତି 12ଟା ପରେ ଖାଇବ କି ରେ? ଗୁଡ଼ି କାଇଁ ତମେ ତ ଶନିବାରେ ଖାଅ। ଖାଇନି ନା ଶନିବାରେ 9ଟା ପରେ ଖାଇବ। ଗୁଗୁ ବା କୁଆଡ଼େ 9ଟା ପରେ ଖାଉଛି କ'ଣ ଆଇଁଷ। ଗୁଗୁ ମାଛ କଇଁଚ ଦେହରେ ଚକା ଆଖି ଦେଖ। ଆରେ କେହି ହଁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କାଉକୁ କାହିଁ ମାରିବେ? ଯୋଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ ହଉଛି ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ବାତ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି କମ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଗଲା ମାନେ କାଉ କ'ଣ ଆସି ଘରେ ରହିବ? ଗଛରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କେତେ କେତେ ଶହ ଶହ ପକ୍ଷୀ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମାରି ଦେଇଛି ଯେ ସିଏ ହେଇଥିବ ବିଲେଇ, ହେଇଥିବ ପାରାକୁଏଲ ବିଲେଇ, ନହେଲେ ଯୋଉ ପର କିଏ ସାରିଆ ପତାନି ଏଇଭଳିଆ ବଣୁଆ ଯିବ ଓଧ ବୋଧ ଏସବୁ ହେଲେ। ଆରେ ଓଧ ତମ ସ୍କୁଲ ପଛଆଡ଼ଟା ବଣ ନା ନାଇଁ? ଓଧ ଗଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଓଧ ଆସିବନି? ଆମ ରୋଡରେ 4ଟା ରାତିରେ ଯାଉଛ, ବିଲୁଆ ବାହାରୁନି? ଆଉ ବିଲୁଆଟା କୋଉଠି ଯାଉଛି? ତୋ ଘରେ ବାନ୍ଧିଛୁ? ହଁ ବିଲୁଆଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ହଁ ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ରହୁଛି ତ ବାରିଆଡେ ଯଦି କିଛି ଇଏ କରିବ ବିଲୁଆ ଆସିକି ତାକୁ ନବନି? ଗଧିଆ ନଈ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଗଲୁ ଗଧିଆ ବାହାରିବନି? ରାତିରେ ଗଲେ ଗଧିଆ ବାହାରୁନି? ତାହେଲେ ଗଧିଆ କୋଉଠି ରହୁଛି? ସେପଟେ ବଣ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ଆସୁଛି ଗଧିଆ ରହୁଛି। ଚାଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ରିସିର ମୋର ଚାଲିଛି। ଆମର ଇଏ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନଈକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ହିଁ ବର୍ଷା ପବନ ବହୁତ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ଆମର ଯେତେ ବି ଟାଙ୍କି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହଉ 4ଟା ବେଳେ 2 ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ସେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଇଏ ଟିକେ ନଈରେ ଗାଧାନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ନଈ ଆଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ଚାଲିବା ବି ହୁଏ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଥିବ କି ନଥିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ନଈକି ହିଁ ପଳେଇଲେ। ନଈକି ଗାଧୋଇ ପଳେଇଲେ। ନଈକି ଗାଧୋଇ ପଳେଇଲେ। ନଈରୁ ଗୋଟେ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରୁ ଗୋଟେ କଇଁଚ ପାଇଲେ। ଯେଉଁ କଇଁଚଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି ସମସ୍ତେ, କଇଁଚ ପିଠିରେ ହେଇଛି 4ଟା ଚକା ଆଖି ଚିତ୍ର ହଉଛି, ଚିତ୍ର ହେଇନି ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଛି ବାଲ୍ଟିରେ। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମାନେ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ କରିଦେବି। କିଏ ଗୋଟେ ପଇଲେ ଦେଖିଲୁ ଦୁର୍ଦାର ବାବା ତାଟିଆ ନେଇକି ତଳେ ତାହେଲେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖ ତାକୁ। ଦୁଲଦାଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିନି, ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଯାକ, ଏତେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଧେଇକି ମୁଁ ଚୁଟି ନା ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ବି ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତା ବାବା ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି, ଯେହେତୁ କାଲି ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର ଆଜି ସକାଳୁ। ଆଉ ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ନିଜେ ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜାପୂଜି କରିବା, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା।
कम ये कर तो बाहर के जोर पार्टी शुभा हो छुआ मैंने जहाँ होती। चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा कर समस्ते भले थी मु भी भल अच्छी चलतु आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को मूल शेष जाए देखते चलतु मुझे काम सर ठाकुर पूजा करी एपर्तंत ऋषि की कहली नहीं जी खाई तो से तार नहीं गला गुगुर थुआ हाँ चलो देखो सब सकाल सकाल कहार तो ସେଇ କଥା ତ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ଧରୁ ତାର ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଗୀତ ବଜେଇକି पूरा रोला कर गीत बाजुचे साउंड मु म्यूट कर देछि ऋषि हूँ डीजे ऑपरेटर ताकू मिल जाइए गोटे स्पीकर मोबाइल तो फ्री रे समस्त अच्छी मो फोन से छुएनी आ समस्त फोन यूज कर तीन टाक डांस पकाउन देखुन जी जमी डांस कर पारा भूमिकंप हो चलो बुढ़ी बाहर जी पापे डिश 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 ओहो मो सुंदर गोलाप फूल मत रसिया गुड़ी कांदला गुड दीदी तो लगे गला तू अलता लगेबू जबे ने एटा जोडा एटा रेड कलर का देखि आंचल जोड सेट थई दो ओडा अलता बोलता के करछु सुन सुन कोन सुन ला जीवो काल से फ्लाइट अछि वर्षा हम एमती टिके टिके से हम छाड़ चप्पल डिक्की रे पकई दियो है डिक्की रे पकई दियो डिक्की रे पकई दी था तुम घटे बाहर कर दबो झियो गड़ाई दबन चप्पल पिंधले पाटर पाटर गाड़े ओलो काहे कांचलो मामा कान्ने कान्ने पिंकू मामा जाई बाजार को आसो तमे सब गोटे स्कूटर बस पड़ो री तमे माछ पिंकू बैग हरिया नहीं जोडी नहीं पिंकू ये पिंसी बसी जीव सिरो पिंकू रे हम हां तू आनी तो जाई कि तो गाड़ी जाऊ ना से तो तांको घर को जाउ सुंदी ऋषि रे हेट ऋषि नाना उडा कि दो नहीं जाई परबेनी बाटो नाही जाई मेघ पकोची त दुकान मेघ पकोची तांकर बैग साइड सब ले त कोडे जीवु राति 11:45 9:45 पहुंच
एरोप्लेन में क्या फ्लाइट से फ्लाइट में मत लगला एरोप्लेन में एरोप्लेन का कौन रे फ्लाइट में फ्लाइट का कौन अमेरिका स्टैंड दैट्स ओवर हमरे की गाले में यूं बोलते लग ए बड़ा कुछ रे गाड़ी में बड़ा उल्टी हो गई तापर ना मनु उल्टी जो पिसा ओ नहीं मुझे नेबिनी पार्टी करना नेबिनी का गाड़ी सेटा नालो ते पापा का दूटी अरे पड़ी देखुन तू बदमाश प्रबल स्टैंड मारे जाबटा गोटे देवी जरी तो गाल फटे देवी से गाड़ी तो तार छुआ है तोर केम ए पिंकू कौन पिंकू मामू नहीं तो ओहो गोटे मिनट तो किए नहीं आसो ए मामा सब शुभाउन मामू को शुभाउन ए उड़ कार जाइतले कार जाइथन तो आइथन केमदे वर्षा होजी ए स्कूटीटा भल स्ट्रॉंग स्कूटीटा उदय जोटा धरसन मामा बाडी पके धरिक साइज अरे शिव वर्षा होची मझे बसई दौन गुटी मझे बसई दे तू टे पछू बस पड़ तू तो दे दी तू बस सारा पर आम बसई दी था से रड़ी कर आसुन मुंड से ओनी जाकल गुटी मुझे जाऊँ ऊपर मुझे पारि